तो पिला माने आमे कौन गले ना निश्चित रूप से आधुनिक पर्याय सारणीर समस्त कनसेप्ट समस्ते बुझीपार निश्चित रूप से जो मैंने भल भाव जापारानी निश्चित रूप से पुणी थे भिड गुड़ी देखी नब जदि केहू पिला नुआ अच्छा निश्चित रूप से सब्सक्राइब करने और से सांग सहित सेयार करने। तो पिला माने आशा करुच्ची वर्तमान जो प्रश्न गुड़ी आसो प्रश्न गुड़ी बहुत गुरुत्वपूर्ण निश्चित रूप से समस्ते कौन करने भल भाव देखी नेबा। तो प्रश्न गुड़ी भल भाव समस्ते लिखिने नोट करने। आधुनिक पर्याय सारणीर निर्दिष्ट ग्रुप रे मौलिक मानकर धातव और अधातव गुण किपरि बदले। पिला माने वीडियो जो देखि निश्चित रूप से तुम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाइथिबो बुझीपार। वीडियो रे मध्य आमे कहीदेचु समस्त बेसिक आमे बुझे सारचु। जो माने देखिन वीडियो गुड़ी पूर्वर यथाशीघ्र चैनल को विजिट कर देखिपार। वर्तमान आमे देखिया प्रश्नर उत्तर कौन देछि। आमे जानिछंती जे पर्याय सारणी जो अच्छी आधुनिक आमे जदि बामरु डाहाण को जीवा न्यूक्लियस जो कण अच्छी तार परमाणुर तो गोटे लेखाएं युक्त चार्ज बढ़िवा सहित इलेक्ट्रॉन संख्या मध्य बढ़ी थाए। मन रखिबा बामरु डाहाण को आमे जेते जीवा निश्चित रूप से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या अच्छी वृद्धि पाई पाई जीव। तो जाफल कि न्यूक्लियस आउ जो इलेक्ट्रॉन रो कौन अच्छी आकर्षण बल अच्छी पिला माने सेठी बढ़ी जीव। मन रखिबा इलेक्ट्रॉन जेते बढ़िवो तार आकर्षण बलटा सेते न्यूक्लियस सहित वृद्धि हो बुझीपार। तो नोट गुड़िक समस्ते भल भाव मन रखिनियो लेखिनियो समस्ते बहुत है कि गुरुत्वपूर्ण प्रश्न गुड़िक जोटा कि 2 ରୁ 3 मार्क आसीबो। एही कारणरू पिला माने परमाणु मानकर न्यूक्लियस रो बाहरतम कक्षर थिबा इलेक्ट्रॉन प्रति आकर्षण बल एक निर्दिष्ट पर्यायर बामरु डाहाण को बढ़ी थाए। तो लिखिनब भल भाव यही पर्यायर तार अर्थ है जे जदि गोटे पर गोटे आम कौन करिया ना निश्चित रूप से मौलिक कौन करिया आगक आगक जीवा दैट मीन्स बामरु डाहाण आड़ को जेते आम जीवा आगक आगक तो मन रखिनब गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या वृद्धि पाइबा सहित तार जो न्यूक्लियस सहित इलेक्ट्रॉन मानकर जो कौन अच्छी आकर्षण बल अच्छी पिला माने निश्चित रूप से सेठी आमर कौन होची अधिक होची। जाफल कि आमे देखिथिले पूर्वर निश्चित रूप से अधातुर गुण गुड़िक वृद्धि पाई थाए। समस्ते पॉइंट गुड़िक क्लियर हो जाइथिबो। परवर्ती पॉइंट देइछि कौन एही कारणरू आमे कहि परिया जे एक निर्दिष्ट पर्यायर बामरु जेतेबेले आमे डाहाण को जीवा विद्युतर युक्तात्मक क्रमशः बढ़िबो। मन रखिया जेते आमे अधिक अधिक बामरु डाहाण को जीवा सेते आमर युक्त चार्ज बढ़ी बढ़ी जीव कारण प्रोटॉन संख्या वृद्धि पाउची है कि निर्दिष्ट पर्यायर बामरु डाहाण को आमे गले धातुर गुण गुड़िक कमिजिव और अधातुर गुण गुड़िक बढ़ीजिव। मन रखिनवा धातुर गुण गुड़िक कमिजिव तार अर्थ है पिला माने जेते आमे बामरु डाहाण आड़ को जीवा गोटे पर्याय सारणीर तार इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ी जाए एवं तार जो आकर्षण बलटा कौन हो बढ़ीजिव जाफल कि इलेक्ट्रॉन त्याग करिवार गुणटा कमिजिव। जदि इलेक्ट्रॉन त्याग करिवा गुण कमि जाए कौन मौलिकर निश्चित रूप से सी कौन हो गोटे अधातुर आमे गुण प्रदर्शन करियो बोली कहि परिया कारण जेतिक सब धातु अछंती निश्चित रूप से सेमाने इलेक्ट्रॉन त्याग करिया गुण सर्वाधिक धातु गुड़िकर बुझीपार बा इलेक्ट्रॉन आमे कहि परिया से गुड़िक युक्त आयन बोली कहि परिया। आशा करुच्ची समस्त पॉइंट गुड़िक मुख्य पॉइंट गुड़िक समस्ते क्लियर हो जाउथुओ। निश्चित रूप से जदि वीडियो भल लगुची कमेंट सेक्शन रे मेंशन करनब समस्ते वीडियो को लाइक करनब शेयर मध्य करनब पिला माने। उदाहरण आसीबो हरी द्वितीय पर्यायर जेपरि लिथियम और बेरिलियम धातु तापरे बोरोन एक अधातु अच्छी परवर्ती मौलिक गुड़िक जेपर देखिने कार्बन कुह नाइट्रोजेन कुह ऑक्सीजन कुह फ्लोरीन कहीपर कि नियन मध्य गोटे गोटे अधातु। तो आशा करुच्ची पिला माने क्वेश्चन 2 ରୁ 3 मार्क आसीपर निश्चित समस्ते भल भाव लिखिनब।
ଆସିଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ହେରି ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଜ୍ୟତା ସମାନ ଥିଲାବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟତରେ ଏହା ବଦଳେ କାହିଁକି ମନେ ରଖିବା ଗ୍ରୁପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଜ୍ୟତା ସମାନ ଥାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କାହିଁକି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 2ରୁ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମସ୍ତେ ଲେଖିନିଅ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ହାରି ଗୋଟିଏ ହେଲା କି ମୌଳିକ ତାର ଯୋଜ୍ୟତାର ଏକ ପରମାଣୁର ସଂଯୋଜନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ ଯଦି କହିବା ପରମାଣୁମାନଙ୍କର ଯୋଜ୍ୟତା ତାଙ୍କର କକ୍ଷ ଅନୁସାରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଥିବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ ମୌଳିକ ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଜନ କକ୍ଷରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜ୍ୟତା ପିଲାମାନେ ସମାନ ଥାଉଛି ମନେ ରଖିବା ତ ଯୋଜ୍ୟତା ସମାନ କାହିଁକି ଥାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥାଉଛି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସମାନ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରହୁଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ ବାହ୍ୟତମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବଦା ସମାନ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ବାହାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଥାଉଛି ତ ଯୋଜ୍ୟତାଟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯିବା ହାରି ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଥାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କର କକ୍ଷଟି ସମାନ ଥିବାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଉଛି ବଢ଼ୁଛି ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ମନେ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ସହଜ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା କହିଲେ ତ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯିବ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେତେ ଆମେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଆସିବା ସେତେ ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଯୋଜ୍ୟତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ ଗ୍ରୁପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଉଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମନେ ରଖିନେବ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ତ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମେନସନ୍ କରିନେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ନେଇ ଆସିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ।